اليوم 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 هنا هيد اوفيس سيتي سنتر. اليوم هنا سيتي سنتر بعدين بعدين هيد اوفيس. بعدين هيد اوفيس بعدين ترتيب بنك اكاونت خلاص بعدين دور على طول دور. ايوه دور. This is my friend Ahmad. مستر حمد مستر ريكو. We are going to سوريا. city center to renew to update our bank details. Because if we are not doing that, our salary will be, maybe they will hold it for a while. Problem. Right? مشكلة زيادة مشكلة بعدين هو ترتيب زيادة مشكلة. Ayun. بنك دوحة فينيش. بعدين وين ريكو؟ Chap chap. شبشب. شبشب خلاص. شبشب. بعدين دور. No problem. بعدين خلاص ما في مشكلة. no problem. بعدين يجي 2 o'clock 3 o'clock. Ang dami mo alam, pre. Yun po mga kabons, dalang po kami ng lead center at ayusin lang namin yung aming mga bank details. Pasyal tayo mamaya to on the way na. Mga po pala ang friend ko si Hamad, Aywa. the Syrian number 1. Syria number 1. Aywa, miya Razi, acha. Yan.
A few moments later. Meeting po tayo. Pang 18. Pang 18. Matapos na mag-apply ng bank details. Ngayon, habang hinihintay natin yung ating kasama, si Hamad. Habang hinihintay natin si Hamad, pasyal muna tayo sa taas. Titingin tayo ng mga sale kahit wala tayong pambili. Oh. Kakabili naman siguro ko dito kahit kapos. Oh. Tapos na kami. Uwi na. Uwi na.